70 Years of Loyalty, a silent love story. As she approaches her 89th birthday this coming October, there stands Sister Avelina, who has etched her life's history in our mother house style for 70 years, 7 decades of devotion filled with stories and meaning. Who knows the secret of her loyalty? Only God and Sister Avelina herself hold this silent love story. From dawn till dusk, her gentle hands once baked bread for hundreds in the bakery. It is the tomb from our Mother Maria and Mother Josefa. At the gate of in the forte, and in the refectory, she walked faithfully, serving and caring, like the tireless breeze that softly greets. For 20 years, she was guardian of the large chapel, cleaning and decorated with fresh flowers. Turning the space into a sanctuary of prayer. Through time officially whispered the word, retirement, her heart never knew rest. Now, in her golden years, she plants hope in her small garden, sowing sunflowers. Dahlias, and roses, a symbol of life that continues to bloom.
When I heard her story, my heart was deeply moved. In the quiet of my room, I reflected and felt that perhaps it was God who brought me to meet Sister Avelina in the recreation room. After 70 years, perhaps God said, "This is the one whose story must be shown, a story of loyalty that time cannot fade, of devotion, sincere, and love that never dies." This is not merely a story of hard work, but a tale of loyalty woven into every thread of time, of love unspoken, yet deeply felt in every step she takes. Sister Avelina, thank you, Lord, for your grace, for your love, for your loyalty to Sister Avelina, our sister, who walk in our mother house for 70 years, long time, until now. Thank you, Lord. 70 tahun kesetiaan, sebuah kisah cinta dalam diam. Di ambang usia 89 tahun yang akan datang di bulan Oktober, ada sosok Suster Avelina yang telah mengukir sejarah hidupnya di rumah induk style selama 70 tahun. 7 dekade pengabdian yang penuh cerita dan makna. Siapa yang tahu rahasia kesetiaannya? Hanya Tuhan dan suster sendiri yang menyimpan kisah cinta dalam diam. Dari pagi hingga senja, tangannya yang lembut pernah menyiapkan roti untuk ratusan orang di bakery atau di dapur style. Di port dan rafter, ia melangkah dengan setia, melayani dan merawat seperti angin yang tak pernah lelah menyapa. Selama 20 tahun, ia menjadi koster kapela besar, menghiasi dengan bunga-bunga yang segar, menjadikan ruang itu sakral dan penuh doa. Meski waktu resmi membisikkan kata pensiun, hatinya tetap tak mengenal henti. Kini di usia senja, dia menanam harapan di kebun kecilnya, menabur bunga matahari, dahlia dan mawar, sebagai lambang hidup yang terus bersemi. Saat aku mendengar ceritanya, hatiku tergerak begitu dalam. Aku terharu. Hatiku mau menangis rasanya. Bahagia campur sedih atas kesetiaan yang luar biasa, yang tak terbilang kata. Di kamar sunyiku aku merenung dan merasa bahwa mungkin Tuhanlah yang mempertemukan aku dengan Suster Avelina. Setelah 70 tahun mungkin Tuhan berkata, yang seperti ini harus diperlihatkan.
Kisah kesetiaan yang tak lekang oleh waktu. Pengabdian yang tulus dan cinta yang tak pernah padam. Ini bukan sekedar cinta tentang kerja keras, tapi tentang kesetiaan yang menjalar dalam setiap helai waktu. Tentang cinta yang tak pernah terucap, namun terasa dalam setiap langkah Suster Avelina. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Okay, lovely people, this is my lovely sister Avelina. The roses say she has planted the roses. You can see. This is our sister Avelina. Jadi saudara-saudara yang terkasih, inilah Suster Avelina yang bekerja selama 70 tahun. Kamu tidak bisa bayangkan. 70 tahun di rumah pusat itu luar biasa. Luar biasa. Hanya Tuhan yang tahu. This is our Sister Avelina. Okay, lovely people, thank you so much for watching. We hope you have a beautiful day today. Was sehe ich denn? Wo steht? I thank you so much. See you in the next video.